Selaki dia teng alako macana pelek bulu kaso. Makita ingat lagi na kopi aing pula kanan. Napa? Kaso. Malah perak kaso na tibik malolo sa ibu cah. Jono aku luring bini tak kaso kian apa beda rumah. Coba ampian tetiring laki sambil mikir waka palanceng pian di otak. Gula ku atana mari kini kamar tampian si aceh ero. Kama mari maran tampian kulanya pagi kacong ceping mangkat kasakulaan mulai na di sakulaan kasang guna pak gentang gula enten gula arakora lampat tampian si abeduk roh gula ku ampian perak kaso na tibik malolo sa ibu cah. Duh. Kau le oning kau renga mangken aku dung biru. Aku je bercanda. Alhamdulillah. Terus napa terus? Sallu ala Nabi Muhammad. Terak mencorong nurakus Nabi. Terak mencorong nurakus Nabi. Ila etengku deng eya bakampi. Ila etengku deng eya bakampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insyaallahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad qaidil ghurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'ith thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai guru ngaji, para sepuh guru tolanga masyarakat Kak Dinto, para ustaz ben segenap tokoh masyarakat saya terhormat, saya cek pengetanya on sapora al-faqir
tak nyebut asma'e tong setong tanpa mengurangi hormat takzim al-faqir deka beliau-beliau sateja. Pejabat pemerintah, kepala desa aing peje keni beserta segenap karapet epon, se alhamdulillah saat samangken era cike kanu keun ben pangeran kaangkui abede eki mulotan manter raja buah barokah ben manfaat ta kaangkui kita sateja, amin Allahumma. Panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya alhamdulillah saat samangken acarana bisa kita kompaki, bisa kita sampaki, bahkan kita remiaki. Muka-muka nikah termasuk salah setong bentuk penghormatan dan pengagungan kita deka kelahiranna Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Dan kula ben panjenengan sanausa samangken ampon anyama tanggal 30 Rabiul Awal, artena aropaaki hari terakhir dari bulan Rabiul Awal, bukan lantas berarti hari terakhir juga kaangkui kita abede eki mulotan kaangkui Kanjing Nabi. Saumpama dan kula ben panjenengan lakuna masuk tanggal setong bulan Rasul ki tero amulota, lanjutkan. Perkara misalnya dekik sampai masuk ke bulan Dilawal pakun tero amulota, mainkan. Perkara depak ke Jumadis Saniyah ki tero pole amulota, laksanakan. Manter ekatarema'a, amin Allahumma. Kaula ben panjenengan amulot nikah tantaretan cek pasempet kala ben Rabiul Awal. Sehingga pas abe endi anggepen muntak Rabiul Awal tak oleh amulot caan pasera. Artena sanajen bulan Sapar, sanajen bulan Rasul, dilawal dilahir, mun parlo satahun benteng pas yesi ana mulotan malolo, kenging tak paponapa manter era cike ana kanu keun, amin Allahumma. Falau anna sa'ayna kulla yaumin alal ahdaqi la fawqan najaib walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Cek saking kita ajalan saben are menempuh jarak sejauh tak ngangkui kendaraan, mun parlo ajalan nyungsang sekali. Bencek saking kita mabede saben tahun mulotan kaangkui Kanjing Nabi, lakana wajib ampon parcu ke ben lakar sakotuna elaksanaaki, sebab orang amulot nikah tujuanna kaangkui adohirki syukur deka Allah mapadeng ce abe asakalangkong ka pangeran ampon parengi Guste Kanjing. Alhamdulillah. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun
alal umami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Muhammadun, Nabi Muhammad, zikruhu, nyebut otak bengai Nabi Muhammad, rauhun li anfusina, dadi katenangan, dadi kasenengan kaangkui jiwa-jiwana ten kula ben panjenengan. Alhamdulillah. Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Kanjing Nabi Muhammad wajib umat nika nyukore bedena kanjing Nabi, termasuk diantarana kala bencara abede eki mulotan. Alhamdulillah. Saya tak nuke mabede pangajian umum ya tore panjenengan cengunceng satatangkeun. Saya tak nuke cengunceng tatangke ya tore amulot panjenengan sataretanan sakeluargaan. Cerengan orang tor ngator raki nikah iyokor ben kemampuan na abe saya ngatur rakina. Engki napa engki? Artena cek sepolana panjenengan kadetengan tamui bupati pas panjenengan maksa kotu ngangka pizza padahal tepakna tak andik pizzi. Empon cek maksa tak oleh takalluf kau leben panjenengan narema tamu ibei tantaretan tidak boleh memaksakan diri. Samang kena amulot parajo nyampeli embi nyampeli sape keng taker ngicok di nata tangke. Pak po tak pak po oning ka pak po enggi di setong sisi abe na oleh kencerena amulot tapi karena arajo entu sana ngicok sape lang kencerena mulotan na manter esapora amin Allahumma kala samampuna. Masa naten kula ben panjenengan mikir kala akabilis. Lambe nika ca epon Nabi Sulaiman pernah mabodo pesta. Wahai rakyatku sekalian, engkau neng Eroma mabodo pesta. Ayo mun bede senyumpenga tak parapa. Ternyata bener onggo. Keben sesa kelas macan ngibopo kang sape. Keben sesa kelas serigala peung ngibopo kang ambi. Bilis tak ketinggalan nyumpeng kia ngibopo kang ngabeleng. Kalau kelak ben kancana lis ben riama tak bes ngabes. Arya se aparlo Nabi Sulaiman. Arya se aparlo ratu se raja. Mak ben kun perak nyumpeng po kang ngabeleng mak tak bes ngabes ben. Bilis langsung ngucap hello. Mata ngiding kaper tika nyaman-nyaman mamang lo. Innamal hadiyah ala qadri muhdiha. Hadiah tergantung kemampuan nah orang si abriana hadiah. Engki napa engki? Mun kaula ben panjenengan beda tamu nukena ngatore ete na angka aki. Mun kaula ben panjenengan ngurmata tamui bedena ternyata kopi na atau raki. Pas ternyata se compok se bede kun perak aing pote na paring ngaki. Engki napa engki? Tak oleh maksa. Ben kaula ben panjenengan cek saking abe bede neng posisina orang senamui tantaretan kotuna rema. Tak oleh kaula ben panjenengan namoi polana bentuan rumana tak tuli eka angka pas mun semunan. Eki boham terhaman. Oh kering gerungan bulan ni kok. Maksud tu baru matika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjing Nabi adabu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa orang seiman dekat Allah bentina akhir fal yukrim dhaifahu mulja'u ki tamuya. Maksud tu kopi nama tak keluar nikah.
Insya Allah tuan rumah na langsung ngucap tika cek akola-kola Rasulullah mun pelkak colok na abele enggi nama enggi kerua mangkana yu'minu billahi kerua paneku ena tuan rumah cek teku tamuy mun pas mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir banyak tamuy polana tak yang kae kopi langsung kolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal benih kenangan na abeuna lopot tak lopot aula pernah endi ustad katamu yang setong orang sebek ngarte juken ka agama tapi anyama bede tak ngarte na juken tepak gini ka nyabis ka ustad dan kula pola na tak tuli yang kae kopi tak tuli parengi ete pas ngucul hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu siapa-siapa orang seiman ka Allah bentina akhir mulja kita muya akhir rabun ustad kaula ebelis iocol kia ad-dhaifu kal mayyit tamui pada ben mayyit ustad dilawan kan mangana dan kula ben panjenengan daripada debu saya teku kau tu oning ni kapan aku ena abe napa panaku ena orang lain engki napa engki samangken mun pas bede debu ajelas aki sopaja kaula ben panjenengan ngurmat tamuy berarti debu panika panaku ena tuan rumah samangken saumpama bede debu saya ngacereki sopaja tamu ini kapasra narema benang kema dek kator ator tuan rumah katipona apa asaos berarti kene kapan ku ena tamuy mun lopot yang kuy tak kiranya aman ki beena engki napa engki ceklik pelik kene kabeni tahu wale tak reng mun tahu wale elik pelik makli saja nyaman mun tak pelik malah tak nyaman tapi mun debuna kanjing nabi tapi mun debuna pangeran ocok diwolak wale engki napa engki alhamdulillah kaula ben panjenengan amulot estona kaula tak pate pede mun pas foto tak kere parajo marah geni ka ana pak arajoen foto na ben oreng ngagian tapi makeni keni ceendeng ngaki ajum kate ni keni tokolan na beles ye mentur barokah amin Allahumma amin Allahumma kanjing nabi eput seput matenang dek kaate kan manggana mun kaula ben panjenengan lebur asolawat ka kanjing nabi tenang tak tenang tenang kaula ben panjenengan lambek bodo setong sahabat kanjing nabi asma'na Ubay bin Ka'ab waktu kepanika mator ka kanjing nabi ya Rasulullah sapona pabenyak duana abdina patetia solawat dek kaajunan artena sapona pabenyak waktona abdina adua se ana solawat dek kaajunan kak dinto jawab ben kanjing nabi sakar pabe nala mana bisa perapat kak dinto saperapat jeri abonya keng mun etambei lebih bagus pole mana bisa kak dinto saparo sakale saparo jeri abonya keng mun etambei cung bagusen pole du pertelok mana bisa kak dinto du pertelok jeri abonya keng mun etambei lebih mapan pole mana bisa kak dinto ampon kah satu je waktona abdina adua tak kira ise doa selain tak kira ise bacaan selain kecuali kun coma asolawat abdina dek ka ajunan tak andik mal amalan lain kun perak nyalaje asolawat ka kanjing nabi alhamdulillah napa pas debuna kanjing nabi idan tukfa hammaka wa yufaro dambuka mun de iya bak nandik kasosaan bekal pacokop ben pangeran mun sosa pa seneng mun serbek kente pa cemper alhamdulillah wa yufaro dambuk kitu sana bekna sapora teti orang mun ahli solawat tantaretan menurut versi debuna kanjing nabi sepanika se pertama abekna tak kira pasosa se nomor 2 tu sana ben pangeran sapora alhamdulillah kan mangkana kaula ben panjenengan mun lebur maca solawat
tinggal make endik kasosaan cek banyak nah, tinggal make endik kasar beken ben karutan secek rajana barokana solawat insyaallah pikiran ben ate tenang ben pangeran amin Allahumma. Panjenengan lebur maca solawat pas ternyata panjenengan banyak utang ka orang tenang insyaallah berkata solawat alhamdulillah tapi utang bagun serai deki polana atena tenang pas tak nyerah empian si tenang si iyo tangi si tak tenang enggi napa enggi an mangga namun beda si endi otang manter epatulia kelar nyerah ben pangeran alhamdulillah dari santakna aminna temu cek banyak otanga alhamdulillah. Tapi samangken saya rasa susah sobung saya susah seneng saja alhamdulillah apa nama seneng pola nasi diperingati kasih endiknya masih berdeneng tengah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini kasih ngibe ketenangan kini kasih ngibe kesenengan kini kasih apuk takabungaan dalam ate alhamdulillah. Kau lecet lakar bunga karena Allah bunga kau lecet lakar bunga karena Allah bunga bunga karena Allah bunga bunga karena Allah bunga manter bunga amin Allahumma. Muhammadun syukruhu fardun alal umami wajib umat nyukure kanjing Nabi ka pangeran alhamdulillah wajib syukru alaina mada'a lillahi da wajib asyukur kaula ben panjenengan asyukur nikah tantaretan enalekana abe nampani nikmat kaula ben panjenengan parengi beuteun sesehat alhamdulillah kaula ben panjenengan parengi rajike semurah alhamdulillah kaula ben panjenengan parengi keluarga sebahagia alhamdulillah muslimin parengi raji sesoleha alhamdulillah muslimat rajike lake sebagus alhamdulillah nikmat mulai dari sekeni sampai seraja mulai dari sesakoni sampai sebanyak sateja sareng kaula ben panjenengan sakoncokna koko sakoncokna obu cek sampai kita asyukur tak asyukur dek ka Gusti Allah cek sampai tak asyukur artinya apa syukur ni kakawajiban orang seiman pajatan daretan kaula ben panjenengan beri nikmat ben pangeran mucuk sakenga abuk mitong nikmat kepanika tak kira bisa ben tak kira mampu engki napa engki panjenengan coba nabi tong cek sakenga kaula ben panjenengan tak beri nikmat soki ben pangeran mitong nikmat sehat bae pun tak kabua beri mata ben pangabesa elong ben pangampunga lesan ben pangucapa kopeng ben pangidinga gerungan ben ebre kolek ben lamesa tanang ben palambaya soko ben patengkakna pekeran ben nak karenaanna ate ben tekar teka kolek ben lamesa sateje pagena panyaman angkuyenna alhamdulillah. Tore nikmat sehat nika raja tak raja nilai ya panjenengan endik soca bisa nangale tahu kabarna ngabus eki seragam jemaah dari kelompok lain hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus kerudung hijau duar hatiku amat kacau senang nangale kodung si aberna berni enggi napa enggi tore sampian misalnya ben pak tenggi sampian ben pak kalebun paringana obeng 100 juta tapi paningal ilanga poron niko le PC 100 juta kalak tika tapi tika mata gini kok tak bisa nangale salaja poron
Parengana 200 juta keng duka laje mata tak bisa nangale kun perak odik melak tapi marah mata na cukup kering melak keng tak nangale poron lah tak mau enggi napa enggi larang nikmat sehat nih katan taretan kaulo bon panjenengan ebri mata bon pangeran melak kun tak melak malolo beda akat tebe itu pun tak tebe keteben malolo. Coba mun pas kaula ben panjenengan ebri mata melak malolo maranika. Long mancelong nyaman kirana. Oh tak misalnya ebri mata ben pangeran medum malolo. Kan marah si buta dari gua hantu ya bezegi. Oh tak misalnya mata kaula ben panjenengan lak melak medum malolo. Kan ngedem disko ya bezegi. Enggi napa enggi? Tapi ternyata ben pangeran panyaman angkuyeuna otomatis kaden kula ben panjenengan kaputo melak enggi melak bederut sunyut lebet langsung akedep secara otomatis enggi napa enggi oning karut sunyut nian karua menumpak sepeda motor ngabur dan mereka mata karua dan kacung otomatis medem tibik mata kaula ben panjenengan alhamdulillah kaula ben panjenengan ebri elong ben pakel bukna akal bukna secara otomatis. Coba cek sagenga kau leben panjenengan pas nyerku malolo misalnya. Coba praktek. Pas nyerku malolo, tak kira nyaman punten. Oh tak nyempur malolo. Ngarani ka? Tak kira nyaman angkuyeuna. Kaputo pakaluar engki sempureuki, kaputo pakadelem serku eki. Nikah secara otomatis Allah Subhanahu wa taala sing ngatur. Alhamdulillah. Nikah kenik kian penting benikmat se paling raja. Napa nikmat se paling raja? Lahir kanjing Nabi. Alhamdulillah. Waman huwal ayatul kubra limu'tabirin waman huwan ni'matul uzma limughtanimi maula ya salli wa sallim dah ala habibika khairil khalqi kullihimi. Kanjing Nabi kocak tante seraja kaangkui orang sekasokan mundut pelajaran. Kanjing Nabi kocak nikmat seagung kaangkui orang setero ngaulia kaontongan mantir kita pamilua. Amin Allahumma. Kaula ben panjenengan mun pas tade kanjing Nabi kira-kira odikna abe salbut tak salbut? Salbut tak salbut? Laulaka ya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Hadra bisa dimainkan, bisa etapu hadrana. Coba geluh Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Enten tak usah ngok-ngek dan hadra malolo bayu bode terbang ah oh mun sobong tinggal pon tak usah terbang malolo pon tak ana badan. Allahumma salli ala Muhammad. Saborana saborana iki patoronong iki saborana bisa hadrana iki mun tak bisa tinggal pon. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma asareng pak kompak ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi. Saking ngasobung ajunan Kanjing Nabi, wahai perhiasanna kabeudeun. Ma taba aishi wala wujudi, tak kira fokus odik ben beudena abdina kak dinto. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Abdina tak bisa mendendangkan puji-pujian dalam salat abdina. Abdina tak kira oning carana ngaku ngaki Gusti Allah dalam aruku ben dalam asujud. Ontong bede Kanjing Nabi buruk kaula ben panjenengan manter kita sekena kaburukenna Kanjing Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Terus napa terus? Alhamdulillah. Kanjing Nabi ni tantaretan nikmat seraja. Kaula ben panjenengan oleh nikmat pakon syukure ka pangeran muji kalaben lesan. Kaula ben panjenengan oleh nikmat pakon aku ngangkui atena iktikad nikmat geni ka paparing pangeran. Tapi tak kalah penting nikmat paringaki pangeran dek ka abe gunaake sesuai kalaben tujuanna abe cipta ben pangeran engki panika ka angkui ibadah. Beri mata guna aki ngabes sebisa teti ibadah. Beri elong tak pusna ropus pokok ketemu kaseran apa siom tak tahu cek embik sape siom misalnya. Kaula ben panjenengan beri kopeng tak asal-asalan bodoh orang arasanan tatangke kedingaki tangke. Terus layu lebur asik yo. Engkau siap menjadi pendengar yang setia. Salbut tak salbut? Cek laja. Kaula ben panjenengan ndik kopeng mun pas bede tatang ke arasanan orang kengai mun saat geni kata tatang ke bebas arasanan orang lain ya deuna kaula ben panjenengan berarti neng waktu selain bisa jadi orang kenika bebas acareta kaula ben panjenengan ya deuna orang lain engkina engki artena pikir Arya satianya torjubeuna orang kangko berarti mulai dari dina bisa poe nya torjubeuna engko ka orang kan pada ndik colok engki nama engki gelu nah kaula ben panjenengan samangken bede tatang ke arasanan orang laje ben panjenengan iya pacet yu engko nyangkala ngalak akasapa jera mun tak ngalak kasih tua pacet marak zia kan mun orang ahli gosip deng kadang sela bibir dis maledis pepena yang kadetas kaniun yu rani katakeun bede tak bede kemauringa mantere sapora amin Allahumma. Mo coreng bini ni katantaretan munta jaga munta raksa panjenengan la ilaha illallah. Maaf orang bini ni ka endik lesan paling parseko. Engki na engki. Orang laki ben orang bini tebel tu sana kenangan nani ka fite. Mun orang laki tebel tu sana ka bedeneng mata kan mangkana mun orang laki nangis ka benyaan neku mata. Boleh cek berat na mikiran ni kole. Apa? Sadar cek mata ni ka ampo yang kui maksiat. Tapi mun orang bini nangis beni mata itu kue pas lesan si itu kue engki ongku kak kule tak nyangka cek marani kak. Apa mak pas otomatis tila orang laki nangis mata si itu kue tila orang bini nangis mak pas lesan si itu kue temu cek orang bini banyak saya carempe.
Enggi nawa enggi? Kemarin ngah? Manter esapora amin Allahumma. Maaf. Orang bini ni katilo kadung carempet. Mak tatanggona tak iye peta. Make selake naik akan mata. Enggi nawa enggi? Selake dia teng ala ko madona pelek bulu kaso. Make tak ingat lagi na kopi aing pelekanan. Napa? Kaso. Malah perak kaso na tibi malolo si ibu cah. Jono aku luring bini tak kaso kian apa bede Roma. Coba ampian tetiru yang laki sambil mikir waka palanceng pian di otak. Gula ku atana mari kini kamaran tampian si ada ero. Kama mari maran tampian kula nya pagi kacong ceping mangkat kasakulaan. Mulai na di sakulaan kasang guna pak gentang gula enten gula arakora lampat tampian si abeduk roh gula ku. Ampian perak kaso na tibi malolo si ibu cah. Duh. Kau le oning kau ringa mangken aku dung biru. Aku je bercanda. Alhamdulillah. Terus napa terus? Orang bini tila kadung care mi warseko tak warseko. Ya cek perak kopi cek perak biteng satia osom parlos. Itu tak ring bini kerana ngono orang bini ramun tak asalen ya bus orang sata tarup wah tak nyaman je je rasa pun kalam tina je ruan satia jadi polis yang kui pola tak meliaki ben selake yes ya ba aku pak geni kampian yo eko pak edibi mun geni ka orang nga kodung koning mangken manter satu je tiap orang saya bagus amin Allahumma. Terus mian tak lempo gi mian tak pegel gi kau le beni api dato nih kan antara kikir nih ya berarti kau le dekik mulai na langsung ngamule boy ban motor takut eke pae wan muslimat. Allahumma salli salatan kamilatan Tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul timi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Orang ebri kanjing Nabi angkui juga kanjing Nabi. Berapa cara nangangkui kanjing Nabi ngireng lalampan na guste kanjing sewajib estoaki sesunat tabengaki sunat lakar nikah tak tu samun etingkel tapi mun elakoni oleh genje pejeng tahajud wajib napa sunat mun tak apa jeng tahajud dosa napa punten tapi mun apa jeng tahajud oleh genje kaula ben panjenengan puasa Senin Kemis wajib napa sunat mun tak puasa Senin Kemis dosa napa punten tapi mun pas puasa Senin Kemis oleh genje nikahnya mana ngireng lampa kaula ben panjenengan tandaretan torok samampuna kanjing Nabi tak kotu 100% punten kaula ben panjenengan mun tak etabeng kalaben sesunnah sewajib tak nemu bil tambel deki engki napa engki wala tazawwatu qab lal maut
abtina filatan walam usalli siwa fardin walam asumi maula ya salli limda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim zalamtu sunnata man ahya zalama ila anish takat qadama huddur min warami ya rabba bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan abtina tak asangu ibadah sunnah saklunna mate paleman keajunan na pangiran walam usalli siwa fardin walam asumi solat ben puasa sareng abtina kun coma kalak jip wajib pemalolo sesunat abe tak pate ejep keng mulena pangajian manter palebure ka sunnat ta kanjing nabi amin Allahumma amin Allahumma Dhalamtu sunnata man ahya dhalama ila anishtakat qadamahu durra min warami. Kaula dolim ka sunnata kanjing Nabi. Kaula kani aja kalalampanna kanjing Nabi seketika diingu di malam panjenengan patena tele ekarasa songkan amar kebere dari saking benyakna ke malam. Oke maklum cok kanjing Nabi tila solat malam mari maus Fatihah, maus Al-Baqarah. Mari maus Fatihah, maus surat Ali Imran. Mari maus Fatihah, maus surat An-Nisa. Mari Al-Fatihah, maus surat Al-Maidah. Bula mata ber ni kocong. Ya, cak dengan perak kulhu ban inna atau ina. Enggi nama enggi. Tapi dingkel cak endeng ngaki. Keni kapon nuk kena abe syukore manter terus ben pangeran etambeuna. Amin Allahumma. Ta andi sangu ibadah sunnah cukan sewajib belum sampurna ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sepenting kalamun abe pajet ki tak nuke ngamalaki sunnat ta kanjing Nabi enteng tak oleh bede edelem ate. Paham engki? Abe tak apa jeng tahajud cek nyala aki tahajud te abe tibi saya salah aki di kama tak apa jeng tahajud le cek dengan tengah malam sambil nak kanjing Nabi mak beri sunat-sunat tengah malam nabi usah maring tedung tak ada waktu lain nabi ani kami minta kulpat bibir gini kaki menteri sapura amin Allahumma berarti kama tak apa jeng duha le tak cudu lah cak na apa jeng duha kasoki bula majen talpos nabi ani kata bener nih kak menteri sapura amin Allahumma perkara abe tak tahajud, perkara abe tak duha, perkara abe tak witir, perkara abe tak salat tasbih, perkara abe tak puasa Senin Kemis, perkara abe tak puasa Ayyamul Bid, perkara abe tak puasa Daud, tak ngireng dek ka sunat benih keng markena tak ngireng nyuun sapora ka pangeran amarga abe kita eparengi kanukeun mantur mulena mulotan kita sateje epatambu cinta ka kanjing Nabi mantur tambu kuat iman kita sateje amin Allahumma. Terus tambah kita satejana
terus bertambah kita satejana iman sesaong kuna cinta sesaong kuna iman sesaong kuna cinta sesaong kuna. Amin Allahumma. Kan mangkana tore anjureunna para guru estoaki kaangkui diingudi majelis solawat naria siap. Alhamdulillah kanto beda solawat narieun apa punten sapeun malam pun apa alhamdulillah estoaki kaula ben panjenengan pon emiliaki ben para guru solawat ni katantaretan benikun poluan solawat ni ka benikun atosan solawat ni ka benikun ebuan tapi jutaan macam solawat kira-kira mun ebe cakapi mampu kaula ben panjenengan apa punten tak mampu mun tak ngapok colok Emilia kiben para rukuru ya solawat naria bocah ibarat para rukuru kaula ben panjenengan adalah dokter spesialis rohani abri resep obat katen kula ben panjenengan ya solawat naria bocah karo putih Pak Ebu Pak Ratos Pak Polo alhamdulillah beda orang aing beje mun ben dokter beri petunjuk obat naber ini nanti obatnya yang merah diminum 3 kali sehari yang biru radok jangan yang merah ini yang merah yang biru kok 3 kali sehari sia sakalian rapai dok pahit tahu beda saya naber marah gini kah empon nikah ka dokter jasmani dari rumah boleh ka dokter rohani kau leben panjenengan papasra ka para rukuru pataslim kakasokanna solawat naria pakon paudi manter kita bisa anyam pagi amin Allahumma napa na parlona solawat naria ni katantaretan benih kaparluanna abok pribadi kau leben panjenengan anyu on lebet solawat naria ni ka ekocak solawat perjuangan anyu onnaki odik na agemana kanjeng Nabi odik bencejena dakwana kanjeng Nabi ededena umat epekira elalakonna bentengkana saing ke kasatejena menter tak peke ben kanjeng Nabi amin Allahumma odik ipon panjenengan apa boleh pas misalnya Pak Kadesa misalnya ngucak tina engkau balai desa kenengana bagian muslimat akumpol sabulan sekalian maca solawat areng bareng saya tak saya tapi kau leben panjenengan saya paling penting odi dari bebe ni kaitan teretan cak akan tongka kepala desa sebab kau leben panjenengan mun pas akan tongka kepala desa ni kamasana kun perak 5 tahun dileken te kepala desa nasi lain ampu mati berinto ana apa polana beda ketergantungan pumun lambok ki zaman kepala desa rua tak mararia cerengan satya genteria tak mararua le papa guna ruanya manan cenu akan tak kira mararia sampean na mantar karya ria lah tak marua rawa pole lah kun pera careta na rua ben ria was enggi na enggi kan mangana panjenengan macolen solawat nario cak agen tong pasera tantaretan perkara eka parlo ya tore ngatore rabu para kiai setempat para rukuru kaangkui nyepoe solawat kita mak lebe de nonton kita ka kanjing Nabi mantur sambute ben kanjing Nabi amin Allahumma kau leben panjenengan lak telaa abek pun tak kajapok ka kanjing Nabi enggi napa enggi maka kata capokan panika tabeng kala bencara mabanyak solawat amin Allahumma terakhir kau le emut kadebuna guru ten kula ke Khalil As'ad siap kian tak kaburu kaula make beni wali mun bode se kapuru temu pun kaula engki elong nganyuk grinyuan ye debuna kuruten kula ke Khalil As'ad orang selebur asolawat ka kanjing Nabi sanajan odi zaman satia riade pada ben orang se odi zaman na kanjing Nabi alhamdulillah kira-kira mun pas pada ki ben orang se odi zaman na kanjing Nabi bagus tak bagus kelas sahabat tandaretan sahabat ni ka orang pilihan na Allah era cike capok ka Rasulullah pernah ngolati Rasulullah tapak eyolati Rasulullah ben iman ka Rasulullah di saat ki bedena Rasulullah
Kau leben panjenengan najen tak kajapok, tapi kita milo era cike iman. Ontong seraja orang si tak pernah ngulati Rasulullah, tapi abekna iman ka Rasulullah. Manter kita iyaku aben kanjing Nabi. Amin Allahumma. Pabongnya caepon setong kitab karanganna Imam Al-Ghazali Mukasyafatul Qulub. Kanjing Nabi ni katantaretan lebih kenal dek ka umat ta tergantung kadar solawat abekna. Jadi tambah banyak kau leben panjenengan solawat potensi untuk lebih dikenal ben kanjing Nabi lebih raja. Alhamdulillah. Kalau membas kau leben panjenengan korang solawat pas laku Juma paju ka kanjing Nabi pas tak yako kan joni. Ya Rasulullah abdi na umat tak kak dinto umat sekemah bekna jadi wah abdi nah orang aing pojok ini unjuk tak kenal kau kabekna joni tak joni. Tapi mun orang-orang selebur maca solawat ka kanjing Nabi ni kan lebih kenal ben kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempeng ben orang sekorang solawat ka kanjing Nabi. Bahkan orang sajen banyak solawat ka kanjing Nabi laku nang eswarga kenanganna paling semak ben kanjing Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, Muhammad, salawat ka Muhammad. Kenanganna paling semak ben Muhammad, kenanganna paling semak ben Muhammad. Amin Allahumma. Tore panjenengan mun pas era CKE semak ben kanjing Nabi kira-kira seneng tak seneng? Seneng tak seneng? Engak napa seneng ah? Engak napa seneng ah? Tak oning si matora, tak oning si ageng beregina, enggi napa enggi? Panjenengan boy deng kadeng bodo nang yetiun kiai cek seneng ah. Engkok nyabis ka kiai bodo iya dek. Kiai ngulati kangkok misem. Cek toro si misem setonganna benimbian cek toro ki. Gelu nah seneng. Ningka padahal semak kaki ai berem mamun pas abek semak ben Gusti kanjing mulai lambek kun perak muci malolo kau lebon panjenengan kun perak asolawat malolo nyebut asma nama malolo pas ternyata nang akhirat era cike apolong ben si asma nabilen mula put sebut mantir era cike anak kita satu aja. Amin Allahumma. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kompak tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu asarang sataja wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Manter kita tambah lebur ben ai berasolawat berkata solawat manter kita tambah nyampung kaburukanna Nabi Muhammad berkata nyampung kaburukanna Nabi Muhammad manter kita parengana ridona Allah subhanahu wa ta'ala salamet neng etunya salamet neng akhirat bahagia neng etunya bahagia neng akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihabibika sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbik fi jami'i hajatina lituqda lana. Allahumma fashaffi'hu fina wa shaffi'na fi anfusina. Rabbana sahhil lana umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma ya Allah, du Allah na Nabi Muhammad abtina sataja anyo ondak ka ajunan kuste abtina areng sareng ngemis dak ka ajunan kuste kalaben barokana mulotan kalaben berkata solawatan nyon obe ki orang sebe cuba yantara abtina patati orang segus pekus ya Allah. Seampun karacekian pekus nyon terus parengi bukaan labeng-labeng kapekusen ya Allah. Saing ke abek nabi sanggung ke ki kapekusen na abek na nang iajunan na ajunan pekus dek ka ajunan pekus mungku ajunan ya Allah. Allahumma tining kacang kolangan kasalaan kakaleruan abe abtina kuste nyon lepere ki ben sapora aki kasetejena ya Allah. Saing ke tak paleman dari abtina sehadir kacompok na beng sebeng kecuali ampun dalam kabedeun esapora satu sana ampuni kesalahan-kesalahanna leper kacang kolangan na. Allahumma totaaki rahmat ben ampunan na ajunan ya Allah. Pakilia ki kala ben terus kasih sayang tor mau firona ajunan kuste dek ka abtina sehadir nyun cek pacecer cukan ya Allah. Tantaretan abtina cakanca abtina ketatang ke abtina orang-orang sendi hubungan pekus ben abtina kong langkong aba ben ebu abtina ya Allah. Bapak ben ebu abtina ya Allah. Sekik berdeneng etunya pa cempere ki ka odieuna kuste sekik berde etunya pa berkat aki ka berdeuna ya Rob. Sampun paleman ka ada ka alam barzah nyuun patera kopurenna ya Allah. Nyuun palapangaki kenanganna ya Allah. Nyuun parengi swarga barzakhiyah ya Allah. Abtina ampun tak sampurna mabeli tuleng dek ka aba ben ka epu abtina nyuun tolong dek ka ajunan ka angkui malas aki kalaben sampurna kapekusen na mereka. Tining kacang kolangan na abtina dek ka orang sepo dua ya Allah. Nyon cek sampai belis kala bencang kolangan nak foto dek ka abe tining katera ka anak abe dek ka aba ben ka epu ya Allah. Nyon cek sampai belis kala ben nak foto setera ka dek ka abe abtina ya Allah. Abtina tak kuat senang kunga sakit ben petina ate ketika abe ko tu esake ben orang se lahir ki abe tibi ya Allah. Parengi abtina nak foto sekus bagus racike abtina katoronan sepan mapan ya Allah. Berkat tamulotan barokana solawatan satu aja mulai dari orang sepo abe sampai kanak foto nyon padeti orang-orang sepekus ya Allah. Saya ke laku epapolong ben imam orang-orang ahli kapekusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah abtina anyo ondak ka ajunan akatia saat samangken ajunan kasokan mile abtina pakenceng hadir dek ka pangajian kuste nyuun parengi kakempangan abtina seteja ya Allah bisa ziarah ka Mekkah ben ka Madinah kuste. Abtina terro ngarasa akia ko besana atawaf aleng-lengi Baitullah. Abtina terro nyip cepana nikmat ta orang aziarah langsung ke astana Rasulullah manter sambut abtina seteja ya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alaika ya khairu halkillah. Allahumma abtina ngemis kuste sanau saabe abtina bercuba muka-muka laku nang iya akhirat iya kuwa ben Kanjing Nabi nang etina kiamat bela ben Kanjing Nabi manter pamilu tu uman syafaat ta Kanjing Nabi manter ta iyon tura dari rombongan umat ta Kanjing Nabi manter tangke abtina satu je ben Kanjing Nabi ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Saka dintoh nukena al fakir mator atas sateja perhatian mator sakalangkong nyuon saporah mana banyak kacang kolangan pamator akhirul kalam wallahu a'lamu binafsil amri wa haqiqatil hal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.